Tinuod ba? Ah! Muna nga mo ang tisugba oh. Isda aja. Isda isog na to. Abdan kita buntag daw magdihat na maghulat. May ni diri kay ipalo din si Dudong vlog. Taas lang yung baga nung ba? Ha? Kani? Baga ba? Okay naman na, mubur na oy. Basa na kon. Dami as nagba eh. Pakipalo po, Oh. long vlog. Ipalo pod longlong vlog. Pakipalong. Pakipalong ato. Hata karon lang, hata karon. Nasa kon, Saan nga lugar dre? Amonso Residence. Uskus ka. Nasa Amonso Residence guys. Salamat.